हरे राम नेम क्या होता है? राधा तेरा हरे राम राधा राधा तेरा राधे राम राधे राम राधा रमन राम रासबिहारी राम राशेश्वर राम गोपी जन वल्लभ राम। कौन है? वही नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। हरे राम मीन्स राधे राम राधे राम। राम शब्द कैसे हुआ है? रमयति इति राम आनंद रूप राधा रमन राम रजविहरि राम राशेश्वर राम गोपीनाथ राम गोपीजन वल्लभ राम। दैट इज कृष्ण। कृष्ण यही व्याख्या दिया है। वही नाम लेते हैं गौड़ीय वैष्णव लोग जो नाम लेते हैं हरे कृष्ण यही नाम। वही नाम करना है। रोते रोते ही नाम करना है। कौन नाम कर रहे हैं हम लोग? कौन नाम कर रही है? गोपीनाथ राम को। हरे कृष्ण तो अर्थबोध होना चाहिए। अर्थबोध होना चाहिए। यहाँ पर राम नहीं, कोई राम नहीं है। कृष्ण छोड़ करके और कोई राम नहीं है। 3 राम है। राम रामश्च रामश्च। एक राम दशरथी राम है, राजीव लोचन राम है, और एक राम परशुराम है, और एक राम बलराम। इन 3 नाम में कोई नाम इसमें नहीं है। ये छोड़ करके कृष्ण भगवान है। यही अर्थ है। यही लिखा है। राधा रमन राम राशेश्वर राम रासबिहारी राम ऐसा अर्थ होता है। गोपीनाथ राम गोपी जन वल्लभ राम। दैट इज कृष्ण। यही अर्थ है। आप लोग वही नाम ले रहे हो। कौन कौन नाम ले रहे हो? बोलिए। अर्थबोध तो होना चाहिए। अर्थबोध तो होना चाहिए। मंत्र है, मंत्र भी अर्थबोध होना चाहिए। परिणमित हरे राम पहले बोलना है। क्यों नहीं? पहले राधा जी को पसंद है। जैसे बताया हमारा कोई संतरण कोई सोचने वैसे बोलना चाहिए। जैसे गुरुवर को बता रहा है वैसे ही करना चाहिए। हमारा अपना मूल मात्र गुरुदेव जो मंत्र दिया वैसे करना चाहिए। अपना मूल मात्र कर चले। ये तो कलियुग का तर्क ब्रह्म नाम है ना? नहीं, 4 युग तो कलियुग का ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण दूसरे युग में तो भगवान का नाम है। वो नाम जप करने से ज्यादा फायदा कम नहीं होगा, पैदा नहीं मिलेगा। बढ़िया। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में यही मंत्र जोर से बोलिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने यही कलयुग में इस महामंत्र का ही शिक्षा दिया कलयुग में। ये मंत्र से यही नाम चैतन्य महाप्रभु ने यही नाम
नाम करने के लिए उपदेश दिया है। अच्छा। राम राघव ये बोला है, मुझे भी कीर्तन होता है, उसका अर्थ क्या होता है? राम राघव राम राघव राम राघव, वो किस लिए बोला है? कृष्ण के जब कृष्ण के जब कृष्ण के जब टाइम तो राघव बोला है। राघव कौन है? रघुनाथ याद आ गई वो नहीं उसको मीनिंग राघव चैतन्य, राघव चैतन्य, राघव कृष्ण हरे कृष्ण छोड़कर कोई और कोई पद नहीं कीर्तन किया जाएगा। बोलिए हरे कृष्ण ये छोड़ करके और जितना ये है सब। इसमें महामंत्र होना है ना, इसमें शक्ति ज्यादा है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महामंत्र एंड मंत्र? ये तो मंत्र किसको बोला जाए? मनन धर्म से प्राण करते हैं जिन्होंने, वही मंत्र है। और महामंत्र क्या है? बोलिए महामंत्र कृष्ण का चरण प्राप्ति बता, कृष्ण प्रेम लाभ। 16 यही महामंत्र है। और मंत्र क्या है? पहले कुछ रहेगा, वही रहेगा, क्लीन रहेगा, ऐसा इधर चाहा पौधा ऐसा रहेगा, वही मंत्र है। उसमें मंत्र जप करने से क्या फायदा मिलता है? भगवान के प्रेम में उसमें मंत्र जप करने से क्या फायदा मिलता है? बोलिए मोचन होता है, संसार का बद्ध जीव का संसार मोचन होता है। आपके नाम से क्या होता है? प्रेम प्राप्ति बताते हैं चरण तो कृष्ण पाद बोल साक्षात के बाला वही लिखा है। तब डिफरेंस तो ही है। पहले तो संसार से छुटकारा है, पीछे तो प्रेम लाभ सेवा। अगर सेवा प्राप्त हो जाती है तो संसार से अपने आप छुटकारा हो जाएगा। यही अच्छा बोल। सेवा क्या अर्थ है? सेवा राधा के चरणों में प्रेम प्राप्त भगवत सेवा, सेवा माने सेवा और करना। क्या क्या अर्थ है? भगवान के लिए सब कुछ करते हैं। सब राधा ठाकुर जी राधा सेवा भक्ति क्या अर्थ है? भगवान के चरणों के साथ प्रेम और भजन की क्या अर्थ है? भजन सेवा भजन माने सेवा, भजन करना माने सेवा। श्लोक बोलो। होता मान कुछ करें भजितेश वै धातु सेवायां परिकीर्तिता अतः सेवा बुधई भक्ता भक्ति शब्देन भूयसी। यहाँ पर बोलते हैं क्या? भक्ति, भजन, सेवा, आराधना, उपासना, ये एक ही बात है। भी श्लोक में लिखा है भजन, भक्ति, सेवा, आराधना सब एक ही बात। तभी तो डिफिनेशन को है यही है, संज्ञा आता है भक्ति हो। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, यही लिखा है। ऋषिक मीन्स इंद्रिय वृत्ति। सेवा करनी। इंद्रिय वृत्ति से ही भगवान की सेवा करना है, यही लिखा है।
प्राकृतिक इंद्रियाधिपति जो भगवान है स्वयं, उनसे ही मिला है हम लोगों को जितना इंद्रिय, वही दे करके भगवान को सेवा करना है। गंगा जल गंगा की अगर ये इंद्रिय जितना है ये सब प्राकृत है, तो प्राकृत वस्तु से अप्राकृत तो जो सेवा कैसा हो सकता है? अगर पूछा जाए अप्राकृत वस्तु को, भगवान को प्राकृत वस्तु से कैसा सेवा करना है, वो सेवा पहुंचेगी वहां पर? तो क्या करना है? इंद्रियों को सारे विषयों से हटा के भगवान नाम चिंतामणि कृष्ण, प्रणाम चिंतामणि है चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नान्य। ये जो नाम है द एब्सोल्यूट नेम, वही नाम है। नाम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, वही लिखा है शास्त्रों में, केवल शब्द नहीं है, द एब्सोल्यूट नेम। वही उच्चारित होना है उस दिल से, वही नाम से काम होगा। मुंह में बोलने से काम नहीं होता है, अंतर से बोलना चाहिए। महाराज जी, जैसे हम माला पे करते हैं वैसे ही नाम लेते हैं महामंत्र, कोई काम करते हुए या वैसे और रोते रोते का नाम करना है। माला के अलावा भी जैसे नाम लेते हैं उतना ही फल मिलता है या कम मिलता है? जैसे हम बैठे हैं वैसे ही माला नहीं दे, वैसे ही हरि नाम महामंत्र कर रहे हैं तो उतना ही फल मिलता है या थोड़ा? कुछ भावना है इसमें? भावना कोई तो बोला इसमें कुछ भावना है ना? नाम लेते समय टाइम कुछ भावना है दिल में, रखना है, रखना पड़ेगा। बोलिए तो, नाम लेते समय दिल में कुछ भावना चाहिए तो क्या भावना रखना है? बोलिए, भावना तो कुछ रखना है। भगवान का रूप में चिंता करना है। कौन रूप? कृष्ण तो 4 हाथ वाला है, 2 हाथ वाला है। इसको हाथ में झुलने कौन कृष्ण को यशोदा चिंता करना, याद करना? कौन कौन कृष्ण को? यशोदानंद दारा का द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर को चिंता करना, वही लिखा। क्या चिंता बोलिए तो? ओमकार है, ओम। बीच में बैठे हैं कृष्ण और राधा जी, देखे ना? ये सब देखे ना? कैलेंडर में ऐसा होता है। वो कौन मूर्ति है? ओंकार क्या है? ओम, ओम के बीच में है राधा जी भी है, कृष्ण भी है, और घर ज्योति है, ज्योतिरभ्यंतरे रूपम अतुलम श्याम सुंदरम, ज्योतिरभ्यंतरे रूपम दिग्विजयं श्याम सुंदरम। ये लिखा है वेद में, वचन में, शास्त्र वगैरह में ऐसा ही लिखा है।
ज्योति किन कहते हैं? ज्योतिर्मय को। ज्योतिर्मय को ज्योति होना चाहिए। ज्योति अलग रहते हैं, नहीं रह सकता है। ज्योतिर्मय की ज्योति, यही लिखा है। ज्योतिर्मय कौन है? कृष्ण। वो कही ज्योति, मैं ज्योति की उपासना कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिर्मय को पहचानते ही नहीं। ज्योतिर्मय को पहचानते नहीं, तब क्या करना है? ज्योति जो बोल रहे हैं तो ज्योतिर्मय को भी मानना पड़ेगा, साथ ही साथ मानना पड़ेगा ज्योतिर्मय की ज्योति। ऐसा लिखा है। सूरज है के किरण है, ऐसा चंद्र है के किरण है। संपर्क है, अंगांगी संपर्क है, क्लोज रिलेशन है। नाम करते समय भगवान को रूप चिंता करना है। नाम के बारे में जो महिमा महात्मा लिखा है, ध्रुव गोस्वामी ने लिखा है, वही चिंता करना है, वही बोलना है, बोलना पड़ेगा। कृष्ण नाम तक निखिल स्तुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजम वयि मुक्त कूलैर्पच्यमानं परितस्तं हरिनाम संस्त्रयामि। जय नामधेय मणिवृन्दगीय जनरञ्जनाय परमक्षराकृति कमनादरारति मनाकृतिरितं निखिलकृतपटलिं विलम्पति यदाभ्यासो बुद्धं कबलित भवदन्त विभव श्रीसंतप्तं धनामपि दिशति भक्तिपूर्णे पुनस्तस्यो दत्तं जगति भगवन्नाम तरणि कृतीते निर्वकुलं काय्य महिमानं भवति ब्रह्म साक्षात् कृतिष्ठयाति विना समायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेद अवधमन जठदानंदन नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र रत करुण कृष्णा वित्तन्ने कटरूपी वर्धतांग नाम देय दक्षं वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम् पूर्वस्मात् परमेवान्त करुणां तत्रापि जानीमः यस्तस्मिन् गीतापराधनिवः प्राणी समन्तर्हति तस्येनेदं पश्यसोऽपिः सदानन्दं बुधो मज्जति सुवितात्रिजनार्तिराशे रम्याचिदघनसुखस्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्णवपुषे नमो नमः। नारद विनोज्जीवन सुधोर्मिनिर्जासमाधुरीपुर तं कृष्ण नाम काम स्फुरमे रसने रसेन सदा। ये सब बीच में बोलना पड़ेगा, याद करना है। नाम करने टाइम में वो भी याद करना है। श्रीनाम महिमा महात्मा श्लोक जपना है, वो भी स्मरण करना है। इसका कानून है। नाम करते समय सब याद करना पड़ेगा। लिखो ये नाम, ये भी नाम सेवा। गुण देखा जानो सफलतार कृष्ण दर्शन यार भाग्य हो जाते একবার বিকশিয়ারে নয়ন করি কৃষ্ণ দর্শন সাড়ে জীব চিত্তের বিকার বৃন্দাবন কেলি চতুরবনমাদি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি রূপ ভঙ্গিধর রসময় নিধি গুণ ছাড়ি वर्णनवधर जलधर चिकित्सा अलका तिलक शोभा पाए परिधने पितवास वदने मधुर हार अनुरूप जगत माता है। इंद्रनील जी ने कृष्ण रूप खानी
হেরিয়া কদম মৌলে মানু চাটন না চলে চালাম সংসার গেলাম বলে। যদি হে সুধাময় সে রূপ মাধুরী। তারপর চলনা কমল নিরব কিবা চূড়াশিরে কিবা ভক্তি করে কিবা সতী ভঙ্গতাম, তার চরণ কমলে আমিও উচ্চালে তাহাতে নুপুর দাম। সদা আশা করি ভঙ্গরূপ ধরি চরণ কমলের স্থান, অনায়াসে পায়ে কৃষ্ণ গুণ গাই আর না ভজিবান। বহির্মুখ হয়ে মায়ারে ভজিয়ে সংসারে হইনু রাগি, কৃষ্ণ দয়াময় প্রপঞ্চে উদয় হইলাম আর লাগি। কৃষ্ণচন্দ্র গুণের সাগর, গুণের সাগর, অপরাধী জানে কৃপা বিতরণে সদিতে নহে কাতর। সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া পুরুষাভিমানে মরি, কৃষ্ণ দয়া করে নিজে অবতরি বংশীরবে নিদাও। এমন রতনে বিশেষ যতনে ভজ সখী অবিরত, বিনোদ এখন শ্রীকৃষ্ণ চরণে গুণে বাঁধ চতন। কীর্তন করনা होता है महाराज जी के बारे में विषय है। राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल मैत्य दामोदर रति वर्धन देशे होरी निष्कुट वृंदा विपिनेशे वृषभानुदधि नवशति देखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे करुणांकुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। राधा भजन यदि मति नहीं भेल, कृष्ण भजन तब अकारण भेल। आतपर रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। केवल माधव पूजय तो अज्ञानी, राधा अनादर करई अभिमानी। कब ही नहीं कर अभी ता कर संग, चित्त इच्छसी यदि ब्रजरस रंग। राधिका दशी यदि होए अभिमान, शीघ्र मिलई तब गोकुल कान। ब्रह्म शिव नारद श्रुति नारायणी, राधिका पदरज पूजय मानी। उमा रमा सप्त शशि चंद्र रुक्मिणी, राधा अवतार सबे आमनाय बान। अनुराधा परिचर्या जहाँ कर धाम, भक्ति विनोदार मागय चरण। राधिका चरण पद्म अपर श्रेय सद्म, जतने जे नहीं आराधिल। राधा पदांकित धाम वृंदावन जार नाम, ताहा जिना आश्रय करिल। राधिका भाव गंभीर चित्त जीवा महाधीर, गण संगना कैल जीवने কেমন সে সানন্দ রস সিন্ধু সানন্দ দবিবে বুঝাও এক মানুষ। রাধিকা উজ্জ্বল রসের আচার্য, রাধা মাধব শুদ্ধ প্রেম বিচার্য। যে ধরিল রাধা পদ পরম যতনে, সে পাইল কৃষ্ণ পদ অমূল্য রতনে। রাধা পদ বিনা কব কৃষ্ণ নাহি মিলে, রাধার দাসী কৃষ্ণ সর্বলে দেব। ছোড়ত ধনজন কলত্র সুতমিত, ছোড়ত করম জ্ঞান। राधा पद पंकज मधुर सेवन भक्ति विनोद परम। ऐसा है बहुत। लीला के लिए कुछ चिंता करेगा नहीं, लीला चिंता नहीं करना चाहिए। लीला चिंता करना चाहिए। दीदी जिज्ञासा करती है, क्या कर सकते हैं? रस कीर्तन आरंभिया कंपित अंतरे, नीचे नामा जारी किया है, वो तो हम सब रस कीर्तन आरंभिया कंपित अंतरे। मैंने किया है। हाँ बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। যারা অধিকারী তাদের পক্ষে অধিকার আছে। না আপনি কি আর আমার কোনো কথা না, আমার এই উপরওয়ালার কথা। যারা অধিকারী ব্যক্তি তারা অধিকার লাভ করেছেন। তাহলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাইন্ডিংস তো ওটাও তো মানতে হবে, নিষেধ নয়। অভিষেক আরম্ভিয়া লীলা কীর্তন আরম্ভিয়া কম্পিত অন্তরে, রস কীর্তন আরম্ভিয়া কম্পিত অন্তরে। নয় তথাপি কিছু লীলা, যেমন যখনই আমি কৃষ্ণের রূপ চিন্তা করছি, তার মধ্যে তো রাধারানীও আছে। রাসলীলার কথা কেন, রাসলীলাকে প্রণাম করে কিছু তো চিন্তা করা যায় না? করা উচিত। প্রণাম করা যায়, কিন্তু যখনই প্রাকৃত মনে করবো, প্রাকৃত অবস্থায়
কেউ অবস্থান করছেন, তিনি যা চিন্তা করবেন সেটা প্রাকৃত হয়ে যাবে, জড় হয়ে যাবে, এটা জড় হয়ে যাবে। আর তত্ত্ব বিচারে আর যার অধিকার আছে তার কিছুই হবে না, তার ঠিকই হবে, তার ঠিকই হবে। রসতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে এই কথা বলা হচ্ছে। তো মানে বলছেন শুকর যেমন নাকি তিনি মুক্তাহার, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন তো এটা। সুতরাং আমি এখানে স্টপ করছি আমার রাইটিং, আমার কলম আর সরছে না। তথাপি তিনি তো রাসলীলা আরম্ভিয়া কম্পিত অন্তরে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন। কল্যাণকাল তোর শেষের দিকে আছে, দেখো না। কিন্তু তথাপি তো ভক্তি ছিল। বরজা বিপিনে যমুনা কুলে হ্যাঁ, মঞ্চ মনোহর শোভিত কুলে 41 অধিকার বিচারের কথা, অধিকার বেদে লেখা আছে তো। সই কে ভাই শুনাইল শ্যাম নাম, অধিকার বিচারের কথা লেখা আছে। অধিকারী ব্যক্তি করবেন, অনধিকারী ব্যক্তি করবেন না। যদি কেউ মনে করেন নিজেকে অধিকারী, তিনি করবেন। অনধিকারীর পক্ষে ওটা উচিত না। রাজপঞ্চাধ্যায় আলোচনা করলে যদি রাধা গোবিন্দকে যদি প্রাকৃত নায়ক নায়িকা বলে ভ্রম হয়, তাহলে নিশ্চয়ই করা উচিত নয়। এই আর কি কথাটা। অধিকারী ব্যক্তি যিনি তিনি করবেন, তার পক্ষে তো অসুবিধা নেই। তার পক্ষে কোন রকম উল্টো পাল্টা কোন রকম চিন্তা আসার কোনো কারণ নেই। সনাতন গোস্বামী বাদ চার রকমের অর্থ করেছেন। সনাতন গোস্বামী বাদ একটি শ্লোকে 4 রকমের করে অর্থ করেছে। তা করুন, আমার পক্ষে কোন অর্থ নেওয়ার দরকার, এইটা হলো কথা। আমি কোন অর্থটা নেব? ব্যক্তিগত অধিকার আছে, সমষ্টিগত অধিকার নাও থাকতে পারে। হ্যাঁ, ব্যক্তিগত অধিকারী ব্যক্তি, তিনি তার অধিকার নিয়ে সাধন ভজন করছেন, সেখানে তো কোনো কথা বলবার নেই, সেখানে কারো কোনো কথা বলবার নেই। কিন্তু যেখানে সমষ্টিগত আসছে, কালেকটিভ চিন্তা আসছে, সেইখানেই বক্তব্য। ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যম তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ তেষাং যৎ সবচু যুক্তম বুদ্ধিমান তত্ত্বদাচরে। তাহলে ভগবানের নিজস্ব লীলা একটা, আর উপদেশের জন্য, জেনারেল পাবলিকের জন্য একরকমের উপদেশ। তা ভগবানের নিজস্ব কিছু আছে, অধিকার ব্যাপার, সেটা তো সকলকে বলা চলবে না, সকলে ভুল বুঝবে। বঙ্কিম বাবু তিনি কৃষ্ণকে বললেন ইনি একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ কৃষ্ণকে বললেন, তো ওই নাকি কৃষ্ণ তার সম্বন্ধে ওইটুকু কথা, শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ না। পাশ্চাত্য দেশের লোক তারা এরকম ভুল ধারণা করেছে, সেই জন্য আমি শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলে আমি এস্টাবলিশ করেছি। বলে তাহলেও হয়নি। ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজকে যদি কেউ বলে হ্যাঁ তুমি দারোগা, তাহলে তো তার সম্মান করা হলো না। সেই রকম উদাহরণগুলো দেওয়া আছে, ওর কত বাদ প্রতিবাদ হয়েছে। যেমন তোমাদের ওদিকে সেই পরভক্ষ গিরিবজ্র এইসব উল্টো 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 সব প্রতিবাদ সব হয়েছে, সেই রকম ওই কৃষ্ণ চরিত্রে, শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে অনেক বাদ প্রতিবাদ হয়েছে। বললে আপনি শেষকালে এরকম ধর্মের পণ্ডিত লোক হয়ে এরকম বললেন। বললে আমি শুধু পাশ্চাত্য দেশের দিকে তাকিয়ে ওরা বলছে সেই জন্য বলছে না তিনি আদর্শ, এইটুকু তাদের মাথায় ঢোকে কিনা তাই জানে, তার বক্তব্য এইটুকু। আর উচ্চ দিয়ে আছে সে ধারণা তাদের মাথায় ঢুকবেই না, তাদের মাথায় ঢুকবেই না। তার পয়েন্ট হচ্ছে ওই। কিন্তু তাহলে তো হবে না। রাজাকে যদি আমি প্রজা বলে ফেলি তাহলে তো আর হবে না, রাজাকে রাজাই বলতে হবে, অফিসারকে অফিসারই বলতে হবে। একজন মিনিয়ালস তা বললে তো হবে না, তাহলে তো ভগবানের সম্মান হয় না। এটাও তো আছে, সবটাই আছে উদাহরণ, বুঝতে হবে। স্থান কাল পাত্র বিচারে সবটা।
অধিকারী ব্যক্তিকে অনধিকার বললে অপরাধ হয়ে যায়, অনধিকারী অধিকারী বললে পরে ত্রুটি হয়ে যায়। আছে তো, সব রকমই তো আছে। মিসকনসেপশন সবসময় আছে, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং সবসময় আছে, আমাদের ভুল বোঝাবুঝি, সেটাও বুঝতে হবে। বস্তুকে যদি আমি অবস্তু মনে করি তব তো বিভ্রম হলো, আবার অবস্তুকে যদি আমি বস্তু বলি তব তো বিভ্রম হলো। তাহলে তত্ত্ববস্তুকে তত্ত্ববস্তু বলতে হবে, আর অবস্তুকে অবস্তু বলে ইনকার করতে হবে, অস্বীকার করতে হবে। এসব আছে তো বাস্তব দর্শন, এখানে ব্যাখ্যা আছে। এটা বাস্তব বস্তুকে আমি বাস্তব বলবো। অধ্যায় জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন, বলো কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার সিংহ সনাতন। অধ্যায় জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। তবে যদি আমি অবস্থা বলে দিই তাহলে তত্ত্ব বিভ্রম হয়ে গেল। আর তুমি একা তা বললেও তো হবে না, তুমি তো সব নিয়ে অল ইনক্লুসিভ ওয়ান। কৃষ্ণের শ্রীনাম, তার রূপ, তার গুণ, তার লীলা, তার পরিবার বৈশিষ্ট্য সব কিছু নিয়ে তিনি অল ইনক্লুসিভ ওয়ান। এই কথা একম এই বাদ দ্বিতীয়ম ব্যাখ্যা রয়েছে, সেটা বুঝতে হবে। কৃষ্ণ বললে একা নন, রাজা আসছেন বললে রাজা একা আসছেন না। হ্যাঁ, তার মন্ত্রী পরিষদ, হাতি ঘোড়া দোলা সব কিছু আসছে, সব তবে রাজা আসছে। অধ্যয় জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দ। এই অধ্যয় জ্ঞান তত্ত্বকে সাধারণ মনে করলে তো হবে না, বাহাদুরি আছে তার, সবটা বুঝতে হবে। অধিকারীকে অধিকারী বলতে হবে, অনধিকারীকে অধিকারী বলবো কেন? আবার আমি কে? অধিকার নির্ণয়ের আমি কে? আমি যখন এই অধিকার নির্ণয় করতে যাচ্ছি কারো, তখন তো আমি তো উপরওয়ালা হয়ে যাচ্ছি, তাই নয় কি? বিচারের কথা তো, বিচার নির্ণয় করতে গেলেই উপরওয়ালা। আমি যখন অধিকার নির্ণয় করতে যাচ্ছি তখন আমি উপরওয়ালা হয়েই নির্ণয় করছি। আমি যদি অধম তাহলে উত্তমের ব্যাখ্যা করবো কি করে? আমি যদি উত্তম তাহলে উত্তমের ব্যাখ্যা করতে পারি, আমি যদি সর্বোত্তম তাহলে সর্বোত্তমের ব্যাখ্যা করতে পারি। আর অধম হয়ে আর উত্তমের ব্যাখ্যা করবো কি করে? পেলা আমি কি করে উত্তমের ব্যাখ্যা করব? যুক্তির কথা মুশকিল হয়ে যায়, না ওটা না করাই ভালো। বড় প্রশংসা করা বরং ভালো, কিন্তু নিন্দা করা তত্ত্ব দিয়ে সেটা খারাপ। নিন্দা করলে ততটাই হবে না, কম আছে, দোষ দুটোতেই আছে। আর স্বভাব কর্মানি ন নিন্দেক ন প্রশংসক, দুটোই আছে। কিন্তু তার থেকেও নিন্দা করার থেকে প্রশংসা করলে অনেকটা ভালো। যদিও বিচারেতে দুটোই ভুল, মিসকনসেপশন এটা নিশ্চয়ই ভুল, বুঝানো হয়েছে, দুটোই বুঝানো হয়েছে। মিসকনসেপশন কখন হয়? যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বদ্ধ, আমি যখন মুক্ত, আমি যখন শরণাগত, তখন তো ভুল ধারণা থাকবে না, তখন তো ভ্রম প্রমাদ করণাপট বিপ্রলিপ্সা দোষ থাকবে না। তখন তো তিনি শুদ্ধ নাম করছেন, অপরাধ শূন্য নাম করছেন, শুদ্ধ নাম করছেন। আর যতক্ষণ ওগুলো না হচ্ছে, অন্যাবিলাস না যাচ্ছে, এই না যাচ্ছে, তখন তো বিভ্রান্ত গন্ডগোল, গন্ডগোল ততক্ষণ পর্যন্ত গন্ডগোল। আর তত্ত্ব দর্শন যখন উত্তিপ্রাপ্ত হচ্ছে গুরু বৈষ্ণব কৃপায়, ভগবত কৃপায়, তখন তিনি কোনো ভুল করবেন না, তখন তিনি কোনো ভুল বলবেন না, যেটাই বলবেন যেটাই করবেন জাস্টিফাই। এই রয়েছে বিচারের কথা, তুমিও বুঝানো আছে। তত্ত্ব দর্শন পড়ে আছে, এখন যারা সেইটা নিয়ে ডিল করবেন, হ্যাঁ, তাদের পরেই নির্ভর করতে হবে। তত্ত্ব দর্শন ইউনিভার্সাল ট্রুথ, অ্যাক্সিওমেটিক ট্রুথ, অ্যাবসলিউট ট্রুথ, নট চেঞ্জেবল।
रिवर लगती है अनचेंजेबल तत्वदर्शन ওটাতেই তো বলা আছে শাস্ত্র তত্ত্বদর্শন কখনো রদল বদল হয় না তত্ত্বদর্শনে কোনো অ্যাডিশন অল্টারেশন হয় না তত্ত্বদর্শন অ্যাজ সবসময় থাকে একই অবস্থা এই কথাই শাস্ত্রে বলা আছে তত্ত্বদর্শনে কোনো মডিফিকেশন হয় না তাকে তত্ত্বদর্শন বলে না তত্ত্বদর্শন মানে ইউনিভার্সাল ঢেউ চির সত্য বাস্তব সত্য तुम्हारा পিছিয়ে তত্ত্ব দর্শন হলেই হরিনামের স্ফূর্তি হবে। নিশ্চয়ই 1000 বার তত্ত্বদর্শন যখন স্ফূর্তি প্রাপ্ত হবে তখনই তার সবটাই ঠিক হবে তার পরিণামও ঠিক হবে ভগবানকে ডাকলেও ভগবান সাড়া দেবে সাড়া দিতে বাধ্য তিনি কানেক্টিং লিঙ্ক এটা গেছে সেখানে আর না করবার উপায় নেই আর যতক্ষণ তত্ত্বদর্শন ঠিক না হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াই মোড মেন পাওয়ার সঙ্গে কানেকশন আছে হ্যাঁ, তাই বাকি জ্বলছে ফ্যান চলে সবকিছু চালু আর মেন পাওয়ার সিস্টেম এটাই হলো তত্ত্বদর্শন লাভ হরে কৃষ্ণ। একটা চেষ্টা করে হরিনাম করা আর একটা হচ্ছে স্ফূর্তি করে হরিনাম। স্বাভাবিকভাবে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হবে স্বাভাবিকভাবে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হবে সেই জিনিসটা সেটা চেষ্টা করে না হ্যাঁ, ভগবত কৃপা প্রভাবেই সেটা হয় আমি চেষ্টা করে কিছু করছি আমার হিম্মতে হচ্ছে কিছু সেটা নয় তবু তো চেষ্টা চালাতে হবে হ্যাঁ চেষ্টা করবো যে চেষ্টাটা নিশ্চয়ই করতে হবে কিন্তু যাবো তো চিন্তা নিশ্চয়ই 1000 বার কিন্তু কিন্তু ভগবত কৃপা ছাড়া সবই ফেলিওর আটারলি ফেলিওর ভগবত কৃপা ছাড়া সবটাই ফেলিওর আর ভগবান যদি কৃপা করেন কাগের গুরু বৈষ্ণব যদি কৃপা করেন তাহলে রক্ষামূলক বেরিয়ে হয় এই জন্য বললেন কৃপা সিদ্ধ ভক্তি। এই জন্য কৃপা সিদ্ধ ভক্তি তার মানেই হলো চেষ্টা সাধন যতই করে না কেন হ্যাঁ, কৃপা বিনা ঈশ্বর তত্ত্ব কেহ নাহি জানে ভগবত কৃপাটাই বড় এই জন্যই বলা হয় কৃপা ছাড়া কোনো উপায় নেই তারপরে কতটুকু কৃপা বর্ষিত হয়েছে হ্যাঁ, সেটা ভগবানই জানেন বেষ্টর তিনি জানেন দাতা তিনি জানেন হার্দিক বার্ষিক আলোচনা কত রকম ধরনের কৃপা আছে তাকে কোন গ্রুপের মধ্যে কিরকম ফেলছেন তার জন্য স্পেশাল কেস করছেন সে ভগবানই জানেন তাকে গরুড় করে ওই সে দয়াময় সব ডিসক্রিপশন তার উপরে गुरु कृपा के बिना हरिनाम और करते हैं तो फल नहीं मिलता है না, पूरा फल नहीं पूरा नहीं परफेक्ट नहीं होता है कुछ नहीं गुरु कृपा से परफेक्ट होता है भगवत कृपा से परफेक्ट होता है আমি তো নাম অক্ষর বাইর হয় বলে নাম কবু নয় নাম কবু নয় নামাক্ষর বাহিরে বটে নাম কবু নয় एक चेष्टा अपने तरफ से साधन है, परंतु जब तक गुरु की कृपा वैष्णवों की कृपा और आराधना देव की कृपा नहीं होती तब तक हृदय में स्फूर्ति नहीं हो। इसलिए साधन करोड़ों जन्म साधन भजन करते हैं कोई व्यक्ति और ये गुरु की कृपा से अपने आप स्वतः स्फूर्त होने करोड़ों जन्म साधन भजन करके भी नहीं मिले फिर भी। और उधर में कहते हैं कि एक कृपा से जैसे दर्शन दिया अनुग्रह किया साथ ही साथ उनके हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो, नहीं तो वो वृत्ति नहीं आ सकती, भक्ति वृत्ति नहीं आए, वासना नहीं होगी। भगवत कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है होता है ये भी कानूनी बात है भगवत कृपा से अगर कृपा से ये लिखा है साधन भजन के लिए नियम करने जरूरी नियम तो करना ही होगा, नियम साधन भजन नियम के साथ में जो किया है। भजन में नहीं नियम जरूर साधने नियम আছে ভজনে নিয়ম নাই है लेकिन वो नियम 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 होती तो नियम है साधन रूल्स रेगुलेशन लॉज बाइलॉज
लेकर के। यही हम और भजन जब शुरू होता है, प्री स्पॉन्टेनियस साइमल्टेनियस अटैचमेंट विद द गॉड, डायरेक्ट, यही लिखा है। अधम जो है ये प्रैक्टिस की बात है, आई और भजन जब शुरू होता है ये प्रैक्टिस की बात नहीं है, ये डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया है। पावर हाउस से। हाँ, मेन पावर हाउस से कनेक्शन मिल गया है, वही लिखा। ये साधन की बात नहीं है। भजन जब शुरू होता है, भजन जब शुरू होता है तब ये प्रैक्टिकल है, वास्तव में। साधन जब चलता है प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, वो थियोरिटिकल में चलता है। प्रैक्टिकल जब होता है तब भजन शब्द आ जाएगा। कई बार गुरु महाराज जी मन नहीं लगता है, उधर भटकता रहता है, तो उसमें ऑसिलेटिंग मोड रहेगा उसमें। भजन में ऐसा नहीं होता। अगर निष्ठा के अभाव में ये मन चंचल रहता है। अगर हमारे अवधान में वो विचार नहीं आया, तत्व दर्शन अभी जो सुना है ना, तत्व दर्शन वाली बात, ये सब हमारे अंदर पता नहीं है हमें कि क्या तत्व दर्शन है, क्या विचार है। इसलिए जब तक विचारों में स्थिर नहीं होंगे तब तक हम भटकते रहेंगे, हमारा मन चंचल रहेगा। और मंत्र महामंत्र करते रहते हैं और मन इधर उधर, तो उसका तो फल नहीं मिलता हो नामक खुलवाई जब तक चरणों में मन नहीं लगता है भगवान। साधन पर्याय जब तक है ये प्रैक्टिस की बात है, और ये प्रैक्टिस के ऊपर है भजन। जब डायरेक्ट दर्शन है, सब डायरेक्ट होता है। बांधिया नहीं मैं गलत करे कसाई या तेल जोड़े और कई दिले को डालिया देखो डाउन मतलब तक की नरोत्तम ठाकुर मेरी सब समय ऐसे ये पे आज पहली वंचित पकड़ माने वेदना नहीं from the core of the heart it is uttered in the free वंचित पकड़ अपना गुरु मार के थामन पुनर्जदि कृपा करे देखिए बालो नहीं में पता है किसके पास है? तुम्हारा ठीक है
বর্তমান করতেন এবং চৈতন্য মহাপ্রভু যে শিক্ষা চৈতন্য মহাপ্রভু যে সিদ্ধান্ত সেটা দেশের ভাবে আলোচনা করতে হবে এবং প্রাকৃতিক নিজে থাকতে হবে একটা প্রাকৃতিক আছে আমাদের কাজ করতে হবে দূরে থাকলে আমাদের কাজ করাতে হবে ধর্মের কথা কি কথা বলে শিক্ষা নেওয়া যায় তাহলে আমরা কি করবো আমাদের ইসলামীগণ তারা কয়েক বলেছেন বার করতে হবে এইভাবে তাহলে কি করা তিনি বলছেন যদি এই সবাই করা যায় তাহলে বৃন্দাবন করতে আসলে না একটা উপায় আর যদি এইটা না হয় আর চেষ্টা গৌর সুন্দরকে যদি উপার্জনে করা যায় তাহলে বাড়াতে খুবই সম্ভব আমার কোন জায়গায় বলা হচ্ছে আমার কোন জায়গায় বলা হচ্ছে নবদ্বীপ ধামই গোত্রবাড়ি মানুষ আবার বলা হলো বৃন্দাবনই উত্তর নবদ্বীপ এইসব কথাগুলো সংযুক্ত আছে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমাদের গৌরী গৌরব জানিলাম তারা এই ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের খুব সুন্দর ভাবে আলোচনাকে তুলে বুঝতে হয় আমরা আমি একবার সুযোগ পাই আমরা সুযোগ পাই কিন্তু যেখানেই থাকি না কেন যেখানেই বেরিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনায় থাকি আমি এসে এসে এখানকার যে তত্ত্ব সিদ্ধান্ত যদি পরিলক্ষণ আমি কাজ কেন এবং কথাগুলো সুযোগ লাভ করতে হবে